Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Inshallah, today I'm going to learn and deliver the material about asking and giving information. But before I begin, let me introduce myself first. My name is Ari Duanggoro. My students call me Teacher Ari, Mr. Ari, or anything else. Brother Ari, mungkin Kak Ari, because I'm also a tutor in some of the courses. And I teach English for Emis Boarding School and Almin Hajj Boarding School located in Bogor. So I live in the West Java. Saya tinggal di West Java. Kalian bisa panggil kakak, Kak Ari, atau Mr. Ari, atau Teacher Ari. Doesn't matter. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang bab ketiga sebenarnya di sini untuk kelas 12. We're going to learn about the third chapter of giving information. So today, let's begin. Maybe I just close the slideshow, yeah, so that you can and I can edit it so that you will understand it much better. Jadi kakak bisa ngedit PowerPoint-nya dan juga bisa untuk melakukan penjelasan-penjelasan dengan lebih baik. Oke, sebelumnya kalau kita screen share lagi, kita coba. Sebagai pendahuluan, kakak mau jelaskan yang namanya apa sih atau manfaat dari asking dan juga giving information, yakni menanyakan dan juga memberikan informasi. So whenever we meet someone and then we are going to learn about something about him, we want to know something about him, kita mau tahu apa-apa tentang dia, terus kemudian nanti mungkin bagaimana kita mau mengetahui lebih dalam tentang personalnya dia, identitasnya dia, ataupun kita bisa mencari tahu informasi-informasi lainnya. Atau bisa dibalik, or we can reverse it. How about that if we are being asked? Kalau kita yang dijadikan objek untuk ditanya, we are being asked about something that some people wants to know about us. Jadi kita yang sedang ditanya untuk mengetahui apa-apa tentang diri kita, atau ada orang yang bertanya tentang kita. So this is all about the chapter, ya, giving information, yakni memberikan informasi. And I have already put here, as you see in my screenshot or perhaps my cursor, bisa dilihat di kursor saya tentang what will we learn here. The first one is called the W and 1H questions. So, yang pertama adalah 5W dan 1H. Dan ini adalah expression of asking and giving information. Nah, di sini expression of asking different information tentang ekspresi atau ungkapan sebenarnya dalam bahasa Indonesia tentang meminta dan juga memberikan informasi. And also the third one, it is called the new vocabulary that we are going to learn, ya. Kita bakalan cari tahu nih tentang vocabulary apa aja sih di bab ini yang semestinya kita harus tahu. Dan nanti juga ada latihannya. Kita akan coba untuk gali lebih dalam, ya, bagaimana cara kita untuk mengerjakan soal-soal terkait tentang bab ini atau chapter ini. Inshallah, I'm going to begin in the first one here that I haven't introduced yet. Saya belum memberikan yang namanya penjelasan tentang WN 1H, ya, 5W and 1H, 5W dan 1H. So in this subtopic, we are going to learn about the questions. Apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya diberikan untuk menanyakan personal details dan juga menanyakan informasi yang sifatnya umum, ya. So there are the W and 5H, 5W and 1H. The number one, it will be what. What is means apa, ya? What berarti apa? So it is basically what happened to something, or perhaps what are we going to talk about it. Apa yang sedang terjadi dan juga apa yang ditanyakan. So number two here adalah when. Jadi pada saat kita mengetahui artinya, we already know about the meaning and then we know the context so that we can apply it in our daily life. Pada saat kita udah tahu artinya, kita tahu
penggunaannya, maka kita langsung bisa menggunakannya di kehidupan kita sehari-hari. The second one it is when. The third one it is who. And who is something that is called siapa. Siapa yang kita sedang bicarakan atau siapa yang kita tanyakan dalam pertanyaan di Indonesianya. So this is that we call about the 5W and 1H. The next one is number 4. This called where atau di mana. Di mana peristiwa itu terjadi ataupun di mana lokasi ataupun tempat yang sedang ditanyakan. The number 5 or perhaps the 5th, it is called why. Disebut why, yaitu kenapa. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi, terus kemudian bagaimana bisa terjadi, mengapa mungkin. Mengapa juga lebih cocok untuk ke dalam bahasa Indonesia, in an Indonesian language. And the sixth one, this is the different one, yang berbeda adalah how, yakni bagaimana atau berapa juga, how much, how many. This also can input into this kind of questions. Bagaimana peristiwa terjadi. So, to make it more understandable, let's see about the question here. Kita bakal lihat untuk contoh-contoh dari soal ini, ya. What is your name? Di sini number 1, what is your name? My name is perhaps Ari. My name is Ari. And then who is your teacher? My teacher is Mr. J. Perhaps. So pada saat ditanya apa namamu, maka saya jawab atau saya jelaskan adalah tentang nama saya, terus kemudian jelaskan tidak dengan yes or no question. So basically 5W and 1H is not about the yes or no question. Yes or no question is used in the modals and the auxiliary verbs. Jadi yes or no question dipakai pada saat yang menggunakan kata tanya adalah auxiliary ataupun modal seperti can, do you, does you, did you, ya itu did, would, dan juga shall, should. Nah itu pakai yes or no ya jawabannya. But for this only 5W and 1H, 5W1H, kita menggunakan explanation, penjelasan tentang what is being asked ya. Kita menjelaskan ataupun menanyakan apa-apa yang sedang ditanyakan. Oke. Number 2, who is your teacher? My teacher is Mr. J. Ya, so jawabannya harus tepat sasaran. And number 3, when were you born? So this is called past tense ya. Di sini karena kita telah lahir. Dan itu adalah past tense, telah kejadian. I was born, menggunakan to be simple past, yakni was ataupun were. I was born on 1st June 2003. So we can basically say that ya. Masya Allah, I'm pretty young here, 17 years old ya. Number 4, where do you live? Yes, di mana kamu tinggal? Artinya ya. So it's supposed that I live in Mawar Street. At Mawar Street, perhaps number 5 is Jakarta. Is means timur, berarti Jakarta Timur. Number 5, why do you love English subject? Because English so easy and fun. So after questions and then the explanation is going to be precise. Setelah pertanyaan dan juga jawabannya harus tepat ya. Jadi jangan sampai yang ditanya where tapi kita menjawab tentang di mana yang ditanyakan tapi kita menjawab waktu, kapan. So it does not match ya, tidak sesuai. Number 6, how old are you? I am 17 years of age. Oh yeah, so it's basically a simple math ya. 20 and 20 minus 2003. 2020 kurang 2003. So it's basically 17 years old. Easy. Nah, insya Allah sekarang sebenarnya ini kita ada yang namanya saya input di sini. I personally input something which is called a matching questions with the answer. Kita atau saya input di sini yang namanya mencocokkan kalimat tanya dengan jawabannya. Nah, jawabannya di sini bisa berarti harus tepat seperti yang tadi saya jelaskan, kakak jelaskan. Jadi adik-adik sekalian, kalau kalian mau menjawab sesuatu atau memberikan informasi sesuatu, harus tepat ya, tepat dengan konteks soalnya, konteks yang ditanyakan. It is all about the context.
And of course, if you do not understand a single word in English language, kalau kalian nggak paham atau nggak tahu arti satu kata aja, misal dalam bahasa Inggris, just open the dictionary, just open the Google Translate. Buka aja kamus, buka Google Translate pada saat kita latihan ya. It will, I guarantee ya, saya jamin, it will improve your English speaking skill, your English reading skills, and of course writing skills to be the best of your ability. Jadi akan menambah kemampuan bahasa Inggris kalian lebih baik. For example, I do not know in here, maybe, di sini misalkan, kakak nggak tahu nih, I go sailing. Sailing artinya apa ya? Then I open the book, or perhaps I open the dictionary and find it, sailing. Oh, it is called sailing, berlayar. And then climbing, what's the meaning of climbing? Climbing, I open the Google Translate, I open the dictionary, it is called climbing. So, my message to you all, pesan saya kepada kalian adalah, adik-adik, supaya jangan malas, atau jangan juga enggan ya. Enggan, malas buka ini, atau ngapain sih segala buka kamus, tebak-tebak aja. It is not really applicable ya. Atau when you watch some movies, watch some TV show, perhaps ya, atau menonton film ataupun program-program TV, terus menemukan kata-kata yang baru dalam bahasa Inggris, langsung buka. Itu I guarantee you that will improve your English skill even to the best of your ability, inshallah. So let's continue. Number 1 di sini, nomor 1, yakni kita baca what is your full name? Apa nama lengkapmu ya? Berarti kita cari di sini yang sampingnya. Di mana nih namanya nih? I am 28. Oh, berarti ini umur bukan nama. Kita skip. Zhang Weili. Oh, berarti ini adalah namanya nih. Dengan bawahnya kita cek kembali, tidak ada nama lain. So, number 1 kita put di sini. Kita kasih tanda panah aja. So, we're going to put it there ya. And it is pretty convenient. Sangat mudah dan juga gampang ya untuk diaplikasikan. Number 2, can I have your date of birth, please? The translation is, bisakah saya dapatkan atau informasi untuk nama? Mohon maaf, adalah, I'm sorry, bisakah saya mendapatkan tanggal? That is tanggal, date of birth, tanggal lahir. The answer is yes, it is the 29 March 1991. Jangan sampai kebalik tanggal dengan umur ya, because date of birth is pretty different than the age itself. Tanggal lahir agak berbeda dengan berapa umur kita, seperti tadi ya. And then next, kita langsung cocokkan aja nomor 3 di sini. Where do you live? And I've already put the numbers, of course ya, for our exercise. Karena saya sudah input nomor-nomor supaya kita bisa mengerjakannya dengan cepat di sini. Where do you live? Nah, di sini di live-nya adalah I live in Beijing, China. Kita cari tempat di sini, namanya juga where. Tadi di mana kamu tinggal, cari tempat di sini. Oh, ada Tsinghua Academy, ada Beijing, China. Nah, di sini nanti kita akan cocokkan tentang pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan kita tarik garis di sini. And then number 4, how old are you? It is also in bahasa. Berapa umurmu? Ini baru yang menanyakan umur. Nah, kalau sudah menanyakan umur, berarti kita bisa tarik garis lagi untuk ke yang pilihan pertama tadi, di nomor 4 ya. Or it doesn't need to be getting close ya. Karena nanti bakal listnya kehapus di sini. Jadi lihat aja nomornya, yang kakak sudah kasih nomor di sini. How old are you? I am 28. Berarti saya 28 tahun. Si Zhang Weili ini, tokoh kita, dia berumur 28 tahun. That's about it. And then next, number 5, where are you from? Di mana kamu? Nah, di sini berarti number 5, I am from China. It is pretty different than where do you live? Di mana kamu tinggal dan di mana asal kamu. Biasanya kalau asal berarti kita jawabnya dengan from. I am from. Tapi kalau di mana tinggal, kita menggunakannya live. I live in Beijing, I live in Jakarta, I live in Bogor. So it is all about vocabulary ya. Cuma berbeda dari kata-katanya saja. Next, number 5. 5 is already done. I'm sorry. Number 6. What do you do for fun?
Apa yang kamu lakukan untuk senang-senang? Untuk di sini dia menanyakan hobi sebenarnya. What is your hobby? So, Zhang Weili said that his hobby is I go sailing and rock climbing. Zhang Weili bilang kalau dia ternyata I go sailing and rock climbing. Ini yang paling cocok untuk kata ataupun pertanyaan what do you do for fun. Number 7, what do you do? Di sini baru menanyakan job, occupation, pertanyaan. Nah, di sini letak kebiasaan atau bedanya konteks kita dalam bahasa Inggris ya. In English we can say what do you do for living and what job are you, and then di sini menanyakan tentang job atau pekerjaan, and di sini yang ada pekerjaan adalah I am a policeman ya, berarti dia adalah seorang polisi. Zhang Weili ini adalah seorang polisi dari China. Number 8, it will be where did you go to school? Where did you go to school? This is called the simple past. Ya. Past tense, sudah terjadi. Where did you go to school? And then we also call, we can also find sini mana nih yang nama sekolah. Oh, ternyata ada Tsinghua Academy. Then we choose number 8 to be matched with G option ya, dengan pilihan G. Type itu untuk soal-soal yang dimana menggunakan W and 1H. Next, I'm going to explain about the direction vocabulary. So, basically, giving information also includes direction. Also includes telling someone, asking someone for a direction so that we can arrive to the specific spot or certain place. Jadi dalam giving information, dalam memberikan informasi, kita juga menanyakan atau memberikan informasi tentang direction vocabulary atau tentang direction, tentang arah, tentang tempat, tentang lokasi. Nah, this is called what we call as direction. And the new vocabulary that you may or already know, if you have already know the vocabularies, alhamdulillah, then this is only a review for you. Bisa sebagai review aja. Tapi kalau yang belum tahu, bisa nanti dicoba ya untuk kita artikan sama-sama. North di sini artinya utara, sedangkan northeast utara berarti let me begin with east ya. Timur saja, timur di sini tenggara. And then south is called selatan. Selatan dan west di sini barat. Maka southwest adalah barat daya. Barat daya di sini barat daya, utara timur laut. Nah, sini I'm sorry, northwest is called barat daya. Utara, terus kemudian northeast is timur laut. Sehingga lawannya adalah barat laut. Ini untuk menentukan kompas or perhaps a map ya. If you want or perhaps encounter some maps, kalau kalian melihat peta ataupun melihat yang lain-lain, itu mengandung arti seperti ini. Nah, kita langsung saja untuk mengartikan go straight artinya lurus. Go straight, it means lurus. Oh, turn right. Turn right artinya belok kanan. Gambar yang di bawah sini ya. Turn left, belok kiri. So, this is the vocabulary that you must memorize. And remember, memorizing is very important in English ya. Vocabulary and then kosakata yang lain-lain itu sangat berguna untuk kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi, I always tell my students do not complain about memorizing the vocabulary. Jangan sampai mengeluh dalam menghafal vocabulary. Okay, to minimize our time, let's explain about the meaning only ya. Beside it is artinya samping. Next to sama juga, di samping juga. It is a synonym ya. Near artinya dekat, or far lawan katanya or the antonym is called jauh, far ya, near and far. To the left of artinya di sebelah kiri. Left tadi kita kiri. To the right of berarti di sebelah kanannya. Ini menandakan tempat. Misalkan to the left of school berarti di kiri tempat tersebut. Atau to the right of school di kanan school tadi atau sekolah tadi. Between artinya di antara, terus kemudian behind di belakang, kalau in front di depan, across from di seberang. Nah, ketika to berarti dia di agak ujung sana. Round the corner berarti di sekitar ujung.
from something. On Main Street berarti di jalan utama, main street utama, on the 8th floor, di lantai 8. And we can also put any different number ya. Kita bisa taruh nomor-nomor yang berbeda, misalkan first floor, second floor, third floor, and the fourth floor, and until the building is goes on. At 415 Main Street, berarti di jalan utama nomor 415 di sini ya. On the corner of Main and 41st, berarti ini this is called nama-nama jalan atau di ujung ya. Kalau ada kata corner berarti di ujung. Baik, let's continue. Greetings, asking and thanking. This is called the usual ya, atau pola-pola langkah-langkah untuk menanyakan sesuatu. Biasanya seperti ini. Pertama, greetings, good morning, excuse me, or perhaps Assalamualaikum for Muslim ya. So this is called greetings, pendahuluannya. And then asking, langsung tanya. Misalkan, excuse me, Jack di sini. How can I go to the police office? Gimana cara saya pergi ke kantor polisi? Ini namanya asking. Atau di contoh Cynthia and Cindy di conversation yang bawah ini. Yes, I'm sorry, Cindy, do you know where is the toilet? Apakah kamu tahu di mana toiletnya? Nah, kemudian number 3 it is called thanking. Nah, thanking di sini berterima kasih pada saat setelah diberitahu. Nah, di tengah ini saya sudah input, kakak sudah input yang namanya the answer of giving direction. Jadi langsung memberikan arah. Yes, it is beside class 12B. Itu untuk menanyakan toilet. Langsung Cynthia bilang thank you ya, dan pergi ke toilet. How about Jack? Kalau yang Jack di sini, excuse me, how can I go to the police office? Tadi di mana kantor polisi? Just go straight from here. Lurus aja dari sini. It is across the restaurant. Di seberang. Across itu di seberang restoran. Langsung Jack ya, thanks a lot. So this is called the conversation, the example of asking and giving information about direction, untuk arah. Nah, di sini saya punya gambar ya. This is a man and he wants to go to the museum. I'm from a gas station here, the gas station. Dia dari pom bensin SPBU. How can I go to the museum from there? So the answer must be go straight on Elm Street. So this is called Elm Street ya. Go straight berarti lurus. Lurus sampai mana? Pass to park berarti melewati park, taman. Di park, turn right on the Park Avenue. Dan pada saat menemukan jalan Park Avenue, turn right. Turn right berarti belok kanan. And turn left on the Oak Street. So at the cross of the Park Avenue, there is Oak Street here. Stop on the left, across from the hospital and next to the church. Nah, di sini ternyata sudah langsung ketemu museumnya di samping church, gereja. Ya, next to the church, di samping gereja, and across of the hospital. Di seberangnya ada hospital atau rumah sakit. Oke. Nah, di sini ada juga contoh tentang conversation lagi. Excuse me, can you tell me the way to the museum? Bisa kamu berikan aku jalan kepada museum? So my answer is this way. Ini di arah sini. Go straight ahead at the traffic light. Lurus aja dari traffic light apa? Lampu merah. Traffic light. Dari traffic merah, turn right, go along the street, walk past the park. Nah, ini sama tadi ya, walk belok kanan, terus kemudian melewati taman, get past the park, yang melewati taman, and keep going straight. Dan lurus lagi sampai until you see the sign for the museum. Sampai kamu sign, tanda, sampai kamu menemukan tanda museum. Oke. James langsung reply, langsung menjawab, great, thanks for the help. Ya. Bagus sekali, terima kasih untuk bantuannya. You're welcome. The second conversation, excuse me, how do I get to the post office? Post office berarti tukang pos, ya, kantor pos. I'm sorry. Mary answer, Mary menjawab, sorry, I'm not from around here. Saya bukan orang sini. Wah, berarti Mary jujur di sini. Dia nggak tahu, nggak bisa bantu. Do you know where the closest bank is? Kalau Kate kemudian nanya hal yang lain. Di mana? Closest berarti yang terdekat. Closer berarti lebih dekat. Dari kata kerja dasar yaitu close, ya, dekat. Dan sinonimnya juga tutup ya. If you cross the street, you will find a bank there.
Nah, di sini Mary ternyata tahu kalau Bang ternyata kalau kamu cross the street, menyeberang jalan, then you will find the bank there. Kamu akan menemukan bank di sana. Thank you, don't mention it. So this is called the second conversation. Alright, for the last part, insyaAllah, kita akan menyocokkan lagi. We're going to find the correct words and correct sentences, perhaps, to make a proper asking and giving information, untuk membuat kalimat yang tepat mengenai ungkapan memberi ataupun menanyakan informasi. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 on. So, only 10 choices. Kita punya 10 pilihan kata-kata ya, 10 pilihan kata-kata. And then, we are going to read about the story. Kita bakalan baca ceritanya dan cocokkan kata-kata yang kosong di sini terhadap pilihan-pilihan yang telah disediakan. We're going to match the given choices to the blank spaces in the story below. So receptionist, this one, the blank. Do you have an appointment with the doctor? Again, this is called something a sequel ya. Jadi sepertinya ini adalah urutan apa yang diawali sebenarnya di sini. Tiba-tiba langsung ada, do you have an appointment with the doctor? Apakah kamu mempunyai janji dengan dokter? Berarti di sini adalah sapaan, dan kita cari sapaan di sini. Hanya ada good afternoon ya. So basically choose good afternoon. Kita langsung coret yang sini, berarti saja ya. Good afternoon kita hilangkan. This is for the easy understanding ya, untuk lebih membuat kita mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Kita hapus jawaban yang telah kita input dan juga nanti kita cek kembali pada saat terakhir. Next, we are going to read patient atau pasiennya bilang, hello, no I do not. Aku nggak punya appointment atau nggak punya janji dengan dokter. I would like to register as a patient here and see the doctor please. Saya baru mau untuk register, untuk daftar sebagai as a patient, sebagai pasien, dan bertemu dengan dokter. Please, tolong, seperti itu. Resepsionis berkata, okay, can I take some blah 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 here? So, it's blanks. So basically kita akan mentranslate, can I take some? Kita akan mengambil apa nih? Bolehkah saya mengambil atau meminta? Kita cari sini meminta apa sebenarnya? Details di sini yang sudah tepatnya. So we're going to make the details disappear. Kita akan membuat detailsnya hilang. Kita hilangkan details, of course ya. Dan untuk mengecek, kita lihat aja di kalimat berikutnya apa aja nih. What is it ya? Dan ternyata kalimat berikutnya pasien mengucapkan of course, tentu saja. Dan the receptionist continue to asking. Dan resepsionis lanjut untuk bertanya, can you give me your full name? Bisa kasih tahu nama lengkap, kasih tahu apa nih, bla bla bla, and date of birth. Nah, sure, jawabannya kita lihat di sini kuncinya. Sure, it's Alonso Pablo Diaz. Ya, berarti di sini adalah full name. We find the full name here, and then we going to make it disappear again. Kita akan cari namanya full name di sini, dan juga kita hilangkan dan menyisakan jawaban-jawaban yang tersisa. Next lagi, full name berarti, and date of birth. Date of birth berarti tanggal lahir. And my date of birth, this is a blank, is the 4th of November 1986. 1986. Berarti di sini adalah date of birth, sama seperti tadi, karena sudah dikasih bocoran di pertanyaan sebelumnya. So, this has already been told ya in the previous question. Date of birth. Next, thank you. Let me just put that into the computer. Where do you live? Blah blah blah. Do you live? And then di sini I blah 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 kosong lagi at 27 Calle de Atocha, Madrid. Nah, di sini dia menyebutkan tempat tinggal. Berarti di sini menanyakan tempat, dan di sini mengatakan tempat tinggal. So, this that easy ya untuk menyocokkan kalimat. Lebih mudah dari tadi. Live sudah kita hapus ataupun make it disappear.
And then the other one is where. Where sudah ini. Alright, we're going to continue. Resepsionis berkata, wait, thanks. Bahwa proof that you live there and some of the ID. Yes, I do. Here is my. Nah, di sini dia menanyakan proof atau bukti that you live there. Kalau kamu tinggal di sana, berarti do you have? Apakah kamu punya? Gitu. Nah, berarti di sini do you have kita hapuskan lagi. Terus kemudian, yes, I do. Here is my driving license. Ini dia bukti sebagai ada loh di driving license-nya alamatnya driving license. Thanks. Can I take your phone number? Bisa nggak saya mendapatkan bla 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 masih kosong. And the patient reply yes, hang on, it is 9166 45 77 and 81. Oh, berarti dia memberikan nomor telepon walaupun bukan nomor telepon Indonesia ya. Because this is completely different. Nomor telepon. So we answer or perhaps we choose the phone number, yeah. And then that left us for the remaining one. Kita tinggal tersisa satu doang, berarti yang terakhir pasti what. Kita lanjutkan ceritanya. Oke, nearly finished. Sedikit lagi beres. Just one more question. Satu lagi pertanyaan. What is your job? Your job. I'm a teacher at the school across the street. Berarti satu lagi pertanyaan. Apa sih pekerjaan kamu? Apa sih pekerjaan Anda? I'm a teacher at the school across the street. Berarti dia adalah seorang guru di seberang jalan, across the street ya. Sekolahnya di seberang jalan. Receptionist reply after taking all the details, setelah dia mendapatkan detailsnya, mendapatkan informasi-informasi yang telah dia butuhkan, receptionist langsung closing tadi. Closingnya dengan thanking, dengan memberikan terima kasih. Thank you very much. Please take a seat and wait for your name to be called. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terus kemudian mohon duduk dan juga tunggu sampai nama kalian dipanggil. Alright, this is the end of our exercise. Kita telah mencapai ujung dari latihan kita, latihan tentang remember the chapter ya, chapternya tentang asking and giving information, tentang memberikan atau menanyakan informasi. So that is all from me, Mr. Ari. I'm going to close our learning session, and of course there will be a quiz. Akan ada quiz yang saya akan share ya di kelas IPA, dan adik-adik semua bisa langsung tulis di sana. Ataupun kalau di live chat butuh untuk tanya, silakan, boleh, nggak apa-apa ya, silakan live chat ditulis, diposting pertanyaannya, dan juga kuisnya dikerjakan. Kita akan langsung bahas tentang kuis-kuisnya nanti. Okay? Maybe that's it for today, for the material, for the live tutoring. It's already 30 minutes, I believe. Sudah 30 menit. I close it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.